Soyons tous les bienvenus, bien-aimés. Sejamos todos bem-vindos, bem-amados. A paz do Senhor a todos, bem-amados, todas as mamãs. La paix du Seigneur à toutes les mamans. Journée, le mois de la femme, alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui nous écoute? O mês da mulher, será que tem uma mulher que está nos ouvindo? Alléluia. Amém. Nous entendons une seule maman qui nous répond Amen. Só estamos a ouvir uma mamã que está nos respondendo Une amém. deuxième maman qui répond Amen. É a segunda mamã que está respondendo amém. Et est-ce qu'il y a encore une troisième maman qui va nous répondre Amen? Será que tem uma terceira mãe que vai nos responder amém? Que Dieu te bénisse, maman, la maman déterminée. Que Deus te abençoe, você que é uma mãe determinada. Que Dieu te bénisse, femme déterminée. Que Deus te abençoe, mulher determinada. Alors là où tu es bien-aimée, là où tu es maman, qui est la femme déterminée, nous allons remercier notre Dieu. Onde você se encontra, você que é uma mãe determinada, vamos agradecer ao nosso Deus. Ferme tes yeux là où tu te trouves et remercions Dieu pour son amour. Feche os teus olhos e agradeça a Deus pelo seu amor. Prions, bien-aimés. Alléluia. Oremos em nome de Jesus. Merci, mon Dieu. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te Nous venons te agradecemos rendre grâce, porque nous tu és venons bom, te porque tu és glorifier. maravilhoso, Nous Pai. venons, Seigneur, te dire Obrigada, merci pour Santíssimo ton Pai, amour, porque pour o Senhor nos ta deu esta miséricorde. oportunidade Nous de disons estarmos na tua merci parce que tu es presença. le bon Senhor, Dieu, parce que tu es le obrigada pela glória véritable do Dieu, Senhor, parce que nos tu es celui, protegeu, ô Père Pai. de gloire, qui nous Porque o protège Senhor chaque permitiu, jour Pai, et que chaque estejamos moment, aqui, chaque Senhor, instant neste de nos momento vies. de Nous estarmos voulons te na rendre des tua actions de presença, grâce parce Pai, que tu Senhor. es digne Nós te et tu es digne agradecemos, d'être Pai. élevé, Nós te digne dizemos d'être glorifié, obrigada, digne Santíssimo d'être Pai. exalté, Rei da Papa. glória, seja Sois magnifié, louvado, Père, Pai. aujourd'hui et à jamais, Seja dans le nom exaltado puissant no de nome Jésus-Christ santo de de Nazareth. Jesus. Nous te No disons nome merci pour le santo de privilège, Jesus, pour l'amour Pai da infini glória. que tu nous Senhor, as nós te rempli agradecemos, encore, Pai. Seigneur, dans nos Obrigada, vies. Nous te Senhor, disons pela merci tua parce que tu as misericórdia. protégé nos familles, Obrigada, tu as Senhor, protégé pela la tua sœur ou le frère misericórdia qui que nous o Senhor écoutent. renovou Oh Seigneur, na que vida, ton nom Senhor, de soit cada magnifié, um de que ton nós, nom Pai, soit Senhor. élevé, Que o dans Senhor le nom renovou, puissant de Rei da glória, Jésus-Christ, neste momento, au nom Pai, Senhor, puissant na de vida. Jésus. Amen, Santíssimo amen, Pai dos amen. teus filhos, no nome santo de Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons nous prosterner devant Dieu, reconnaître nos péchés, car la Bible nous dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Vamos nos prosternar diante do nosso Deus, vamos pedir perdão, porque a Bíblia nos diz que somos todos pecadores Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire. e que todos que pecaram estão privados da glória de Deus. Alléluia. Prions, reconnaissons nos fautes devant notre Dieu, parce qu'il nous dit aussi que si nous Vamos disons que nous n'avons pas os péché, nossos erros diante do nosso Deus, porque se dizemos que não temos pecado, et nous considérons, nous prenons notre Dieu comme un menteur. Nós pegamos o nosso Deus como um mentiroso. Alors, bien-aimé, là où tu es, la Bible te dit, va devant ton Dieu, reconnais tes péchés et il est digne, il est fidèle et juste, il va te pardonner. Por isso a Bíblia nos diz que vai diante do seu Deus, reconheça o teu pecado, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Alors, prosternons-nous devant Dieu et demandons-nous pardon. Então vamos nos prosternar diante do nosso Deus e pedir perdão em nome de Jesus. Seigneur, je viens te Senhor, rendre, nós Seigneur, viemos Rei da Alléluia. glória Je viens diante devant de toi, ti, Seigneur, me Santíssimo Pai. prosterner. Je viens au Père de gloire, te dire, Seigneur, pardon, parce que, Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, je reconnais, ô Père éternel, Seigneur, que j'ai péché, ô Seigneur, Père de gloire, par ma façon de parler, par ma façon de voir, par ma façon, Seigneur, de penser pour mes frères, par la façon, Seigneur, de manque de méditer ta parole, par la façon, Seigneur, de manque de mettre en pratique ta parole, Seigneur, même mon cœur, oh Dieu, Seigneur, a pensé de mauvaises choses. C'est pour cela que je viens devant toi, afin que tu puisses me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, et pardonne-moi, oh mon Dieu, mon roi, justifie-moi et purifie-moi par ton sang. Justifie-moi, oh Père, par ton sang. Seigneur, que je sois plus blanche que la neige. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Amen, amen, amen. No nome de Jesus. Amen, amen. Nous allons demander le sang de Jésus, le sang qui a coulé sur la croix des monts de Golgotha. Maintenant que notre Dieu nous a pardonné, nous allons demander son sang, le sang de Jésus, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, qui puisse nous laver, qui puisse nous purifier, qui puisse nous sanctifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Demandons, invoquons le sang de Jésus. Alléluia. Vamos pedir que o sangue de Cristo Jesus nos purifica, bem amado. Que o sangue que gritou mais alto que o sangue de Abel, oremos em nome de Jesus. Le sang de Jésus, Seigneur, je viens demander le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé, Seigneur, sous la croix de Golgotha. C'est le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus me lave et me purifie. Que le sang de Jésus me sanctifie, me justifie. Que le sang de Jésus puisse prendre, Seigneur, tout ce qui est en moi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus puisse, Seigneur, couler sur les veines de mon corps. Seigneur, que le sang, Seigneur, nettoie, oh Seigneur, tout ce qui n'est pas toi en moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Tu es le Dieu puissant, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen, amen. Alléluia. Amen. Seigneur, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que si nous nous approchons devant Dieu, nous reconnaissons nos péchés et que nous demandons le sang de Jésus, le sang nous purifie et nous venons de reconnaître nos péchés et le sang de Jésus nous a purifiés. E a palavra de Deus nos diz que se nós reconhecemos e nos aproximamos diante do nosso Deus, pedimos perdão, Ele vai nos perdoar e o sangue de Cristo Jesus nos purificou. Maintenant, nous allons demander la présence du Saint-Esprit en nous, sur cette ligne, c'est direct sur Facebook et aussi sur notre ligne de conférence. E neste momento vamos invocar a presença do Espírito Santo na nossa live e também na nossa conferência. Car la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit bien-aimé, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Porque a Bíblia nos diz que sem o Espírito Santo não somos ninguém e nada podemos fazer. Alors, invoquons le Saint-Esprit de Dieu, invitons le Saint-Esprit qui puisse prendre la première place dans nos vies, qui puisse prendre la première place sur notre groupe pour les disciples de Jésus, au nom puissant de Jésus. Là où tu te trouves, prie au Saint-Esprit. Que toma o lugar nas nossas vidas e toma também o lugar no grupo dos discípulos de Jesus. Oremos em Au nom nome de de Jésus, Jesus. alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous venons devant ta face, nous venons devant ta face, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions t'inviter. Viens, Saint-Esprit, prends la première place, viens diriger, viens, ô Saint-Esprit de Dieu, viens nous capaciter, viens prendre contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien, et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous venons devant toi, cher Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses prendre contrôle de toutes choses, que tu puisses diriger ces groupes, que tu puisses diriger la vie de chacun de nous, Saint-Esprit, alléluia. Enveloppe-nous par ton Esprit Saint et nous voulons, Seigneur, être guidés, nous guider, nous voulons être, oh Seigneur, accompagnés par ton Esprit. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, que toi, le seul, que tu puisses prendre contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, la prière est une puissance qui libère. Bem amado, a oração é poder que liberta. Et nous savons que la prière aussi, c'est comme avoir du gasoil dans une voiture. E sabemos também que a oração é como se ter uma gasolina em carro. Parce que sans la prière, notre vie n'est rien. Porque sem a oração, a nossa vida não é nada. Sans la prière, bien-aimés, nos ennemis nous dépassent, ils prennent tout ce qui nous appartient. E sem a oração, os nossos inimigos estão superiores a nós e eles podem pegar tudo o que eles querem. Alors, bien-aimé, toi que Dieu t'a donné la puissance, nous allons détruire tout ce qui est d'ennemi, tout ce qui est de magie noire, tout ce qui est satanique, tout ce qui est de piège qui était fait dans le monde des ténèbres. Nous allons détruire cela pour avoir le pouvoir et la puissance que Dieu nous a conférée. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amado, como você está cheio do Espírito Santo, vamos tomar autoridade
para destruir todas as forças do mundo das trevas, Dieu de para Dieu, destruir Seigneur, todas as obras Alléluia. satânicas no Papa, nome tu nous as de donné, ô Jesus. Père de gloire, la puissance et le Senhor, no pouvoir, Seigneur. poderoso nome Papa, de de Jesus détruire Cristo de tout esprit Nazaré, Pai mauvais, da tout esprit glória. diabolique, Nós nos tout esprit de levantamos, monde des Santíssimo ténèbres, Pai, tout neste esprit qui ne momento, confesse pas ton nom dans contra la vie de Santíssimo chacun Pai, de Pai da membres de glória, ce todo groupe, les espírito disciples que de não Jésus, confessa, au niveau Senhor, international, teu nome, tous ces no groupes de Jésus, poderoso les disciples nome de de Jésus, Jesus au niveau Cristo, Pai, national, Senhor. nous Rei da détruisons glória, tout todas as esprit qui vient armadilhas bloquer, diabólicas, tout esprit qui Santíssimo vient Pai. détruire, tout No esprit de meio de maladie, nós, Senhor, de monde des ténèbres, tout nós estamos a esprit qui vient pour destruir, Senhor, détruire, e a déstabiliser tes render enfants dans le sem groupe les efeito, disciples de no Jésus. Nous poderoso détruisons cela, nome nous de le rendons Jesus nul et Cristo sans de effet, Nazaré, au nom Senhor. puissant de Toma o Jésus-Christ, controle, au nom Santíssimo puissant de Pai, de tudo, Jésus-Christ, Pai. au Senhor, nom toma puissant o de controle, Jésus, Rei da alléluia. glória de Tu es le tudo. Dieu E puissant, Seigneur, manifesta et teu nous voulons poder t'adorer, poderosamente. Seigneur, parce que tu nous as donné le pouvoir, parce que nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, en nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, la femme, une femme qui prie, elle gagne toujours ses combats. Uma mulher que ora, ela sempre vence o seu combate. Elle gagne toujours la bataille. Ela sempre vence a batalha. Mais elle ne compte pas sur ses propres forces. Ele não tem confiança nas suas próprias forças, Mais elle compte sur le secours de Dieu. mas ela tem confiança no socorro de Deus. Bien aimé, nous allons voir Esther sur la Bible. Si nous regardons l'histoire d'Esther, Bem amado, vamos ver a história de Esther na Bíblia. la Bible dit que Esther était une reine. A Bíblia nos diz que a Esther era uma rainha C'était parmi plusieurs reines qui étaient dans le palais. e que era uma das rainhas que estavam no palácio. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Parmi toutes ces reines qui étaient dans ce palais, il n'y avait que 2 femmes qui étaient citées. Mas deixa-me te dizer que no meio dessas rainhas que estavam no palácio, somente 2 mulheres foram Je ne citadas. vais même pas citer la première femme, l'autre femme du roi, mais je vais juste citer la reine Esther. Não vou citar a outra mulher do rei, mas só vou falar da rainha Esther. Parce que la reine Esther, Porque a rainha Esther elle était une femme déterminée. era uma mulher determinada. La reine Esther, A rainha Esther, malgré les interdictions du roi, apesar das as proibições do rei, mais tellement qu'elle était déterminée, visto que ela estava elle determinada, voulait aller rencontrer le roi avant même que le roi l'appelle, l'invite. ela queria ir ter com o rei mesmo antes do seu convite. Mais Esther, laissez-moi vous dire bien aimé, Esther ne pouvait pas aller justement comme ça. Deixa-me te dizer que a Esther não poderia ir desta maneira. Il fallait qu'elle prie d'abord. E era necessário que ela orasse, Parce que la prière, c'est la clé. porque a oração é a chave. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. É a chave que abre C'est la todas as clé qui a portas. ouvert la porte pour Esther. É a chave que abriu a porta Parmi para toutes les Esther. femmes qui étaient assises, E no meio das mulheres que estavam sentadas, là assises, dans la ville de Suse, as mulheres que estavam a Suzã, elle était la seule qui était déterminée, nous l'avons vu dans la Bible, parce qu'ils ont cité juste son nom et celle de l'autre femme du roi. era a única que era determinada, porque só citaram o nome dela e a outra mulher do rei. Mais parce que par sa détermination, Porque através da sua determinação, elle a vraiment cassé toutes les lois que le roi avait ordonnées. ela quebrou todas as leis que foram dadas pelo Mais bien rei. aimé, toi, les lois qui ont été données pour ta famille, comment tu peux les détruire? Bem amado, como é que você pode destruir as leis que foram dadas na Si sua toi tu ne família? pries pas, si toi tu prends pas la clé qui est la prière, Se você não ora, se você não pega a chave que é a oração. si toi tu ne pries pas, bien aimé, laisse-moi répéter, si toi tu ne pries pas, tu ne prends pas la clé qui est la prière qui est la clé. Se você não ora e que você não pega a chave que é a oração, Parce que la prière c'est celle qui ouvre tout. porque a oração é que abre tudo. Parce que la prière est une puissance qui libère. Porque a oração é um poder que liberta. La prière c'est celle qui fait devenir de toi une femme battante, guerrière. Esta a oração que te torna uma mulher batalhadora e guerreira. Laissez-moi juste terminer par ici parce que sinon je vais finir par prêcher. Vou terminar por aqui, senão vou pregar. Bien aimé, on va quand même prier. Vamos orar.
Parce que, comme je disais, Esther, comme la Bible a dit, Esther a prié. Como acabei de dizer que a Bíblia nos diz que a Esther orou. Avant qu'elle aille rencontrer le roi, malgré l'interdiction. Para ir encontrar-se com o rei, apesar da proibição. Mais elle s'est mise pendant 3 jours de jeûne et prière. Mas ela jejuou durante 3 dias. En dehors de la prière et jeûne de 3 jours, E fora de jejum e oração de 3 dias, elle s'est habillée d'une robe vraiment d'une reine. Ela se vestiu de vestido de rainha. Et quand le roi l'a vu passer, le roi a fait waouh. E quando o rei viu ela passar, o rei disse uau. Alors que Esther, enquanto que a Esther, elle était là et voulait juste parler au roi. Ela estava lá somente para falar com o rei. Mais de quelle manière elle est allée parler au roi? Mas de que maneira ela foi falar com o rei? Femme, toi, femme, toi qui m'écoutes. Mulher, você que está me ouvindo. Est-ce que comment tu parles à ton roi qui est ton mari? Como é que você fala com o seu rei, que é o seu marido? Quels sont les mots, les paroles, la façon que tu lui parles? Quais são as palavras ou a maneira com que você fala com ele? Je vais te dire un secret. E vou te dizer um segredo. Si tu apprends à parler correctement comme Esther l'a fait, se você aprender a falar corretamente como a Esther fez, avec son roi, com o seu rei, toutes les limitations se sont terminées. E todas as limitações foram terminadas. Et nous allons prier maintenant. E vamos orar agora. Nous allons recommander ce moment, nous allons passer ensemble dans des prédications. Vamos entregar este momento que nós vamos passar juntos de pregação. Nous allons recommander notre servante qui va nous prêcher ce soir entre les mains de Dieu. Vamos entregar a serva de Deus que vai nos pregar nesta noite nas mãos de Deus. Là où tu es bien-aimé, ouvre ta bouche et prie, s'il vous plaît. E onde você está, bem amado, abra sua boca e ora, por favor. Prions au nom puissant de Jésus. Oremos em nome de Jesus. Alléluia. Dieu le Dieu puissant, Seigneur. Nosso Deus e Pai, nous te rendons grâce et nous te glorifions, Jésus, parce que tu es le Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, Papa, parce que tu nous as donné encore aussi privilège d'écouter ta fille, ta servante que tu as choisie ce soir pour nous parler de ta part. Seigneur, nous voulons te la consacrer, l'abandonner entre tes saintes mains. Que toi, le seul véritable Dieu, puisse étendre ta main puissante sur elle. Que tu puisses l'utiliser comme un seul canal, Seigneur. Que toi, le seul véritable Dieu, puisse la capacité. Que toi, le seul véritable Dieu, puisse loindre de Dieu davantage. Seigneur, que tout ce qui sortira de sa bouche vienne de toi. Et Seigneur, que tu prépares, oh Dieu de gloire, le cœur de chacun qui viendra écouter cette parole. Seigneur, que cette parole puisse donner de bons fruits, que cette parole transforme la vie de chacun, que cette parole puisse changer la vie, Seigneur, de ceux qui vont écouter au Père de gloire. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer à Dieu? Vamos aplaudir a Deus. Donc, je passe la parole à notre sœur Céline. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que notre Dieu soit loué pour ce moment qu'il nous a accordé ce soir. Que nosso Deus seja louvado nesse momento que nos concedeu esta noite. Et je remercie également la coordination du groupe des disciples de Jésus. Agradeço a coordenação aos discípulos de Jesus. De m'avoir donné cette opportunité de parler de la part de notre Dieu. De ter dado esta oportunidade de falar da parte de Deus. E te agradeço também, bem amado, você que estás conectado. Et je te remercie à toi aussi, bien-aimé, qui est connecté. Na nossa linha de conferência e no Facebook. Sur notre ligne de conférence et sur Facebook. Que Deus nos abençoe ricamente. Que Dieu nous bénisse richement. Bem amado, estamos a continuar com o nosso tema. Bien-aimés, nous continuons avec notre thème. Que já começamos ontem. Que nous avons commencé depuis hier.
E que pela graça de Deus fomos abençoados. Et par la grâce de Dieu, nous étions vraiment bénis. Pela serva do Senhor que nos falou ontem, a nossa irmã Bibisha. Par la servante de Dieu qui nous a parlé hier, notre sœur Bibiche. E hoje estamos a dar a continuidade. Et aujourd'hui, nous donnons la continuité. Só para lembrar para aqueles que estão no Facebook, Juste pour rappeler à ceux qui sont sur Facebook, que nós temos este programa durante todo o mês de março, que nous avons ces programmes durant tous les mois de mars, com o tema principal, avec le thème principal, uma mulher determinada. et une femme déterminée. Uma mulher determinada. Une femme déterminée. Então, para você que está nos seguindo, Alors pour toi qui nous suis, eu sei que você é uma mulher je determinada. sais que tu es une femme déterminée. Porque você vai estar lá Parce que tu seras là para ouvir a palavra de pour Deus écouter la parole de Dieu, e também para orar a nosso Deus aussi pour prier à notre Dieu durante este todo mês que foram dedicados a nós, as mulheres. durant tous ces mois qui a été dédié à nous tous, toutes les femmes. Vamos abrir as nossas Bíblias On va ouvrir notre Bible no livro de Atos dos Apóstolos, dans le livre de Actes des Apôtres, capítulo 9, chapitre 9, do versículo 36 a 42. du verset 36 à 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 a 42. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 à 42. Amém. A nossa irmã a Leonor vai nos Je lis ler au em nom de francês. Jésus. Amen. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'idée est près de Jopé, les disciples ayant appris de Pierre, que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fit arriver, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves tournèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et les vêtements qu'elle faisait, Dorcas cependant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et fit lever. Il appela ensuite le saint et les veuves et leur présenta vivantes. Cela fit connue de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un croyant nommé Simon. Amém. Assim diz a palavra do Senhor em português. Atos Amém. dos Apóstolos 9, 36 a 42. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudava os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se.
ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Bem amado, aqui nós acabamos de ler a história desta mulher que se chama Dorcas. Bien-aimés, ici nous venons de lire cette histoire de cette femme qui s'appelait Dorcas. E o nosso subtema de hoje é a geração Dorcas. Et notre sous-thème aujourd'hui, c'est la génération Dorcas. A geração Dorcas. La génération Dorcas. E se nós vemos a história neste livro de Atos 9, Quand nous regardons l'histoire sur ce livre, Acte 9, a Bíblia nos diz que o Pedro, o apóstolo de Deus, ele viajava. et la Bible nous dit que Pierre, l'apôtre de Dieu, il voyageait. E dia ele foi visitar povo de Deus Et donc un jour, il est allé rendre visite à un peuple de Dieu que morava na cidade de Lida. qui vivait dans une ville qui s'appelait Lydda. E lá onde ele encontrou paralítico que ele curou, Il a trouvé un paralytique qu'il avait guéri. e visto que Lida estava próximo de Jope, Et vu que Lydda était proche de Joppe, e é lá onde nós chegamos na nossa história, c'est là où nous sommes arrivés maintenant sur notre histoire. e onde também pegamos o nosso subtema, a geração Dorcas. C'est là aussi qu'est sorti notre sous-thème, la génération Dorcas. Bem amado, a geração, em outras palavras, Bien aimé, la génération, dans d'autres mots, d'autres termes, podemos falar de criação, nous, on peut parler de la création. podemos falar de desenvolvimento, On peut parler de désenvolvement. podemos falar de formação. On peut parler de formation. E aqui vamos ver a história desta grande mulher que a Bíblia nos fala, Ici, nous allons voir cette histoire de cette grande dame dont la Bible nous parle, que se chamava Tabita, qui s'appelait Tabitha, mas que em grego chamavam ela de Dorcas. mais en grec, on l'appelait Dorcas. A Bíblia nos diz claramente no versículo 36 La Bible il nous dit clairement sur le verset 36 que esta mulher usava todo o seu tempo fazendo o bem. que cette femme passait tout son temps en faisant du bien. E não só fazendo o bem, mas também ela estava lá por ajudar os pobres necessitados. Pas seulement pour faire le bien, mais il était là pour aider ceux qui étaient pauvres et ceux qui étaient dans le besoin. E a Bíblia nos diz que esta mulher ficou doente. Et la Bible nous dit alors que cette femme est tombée malade. E esta doença levou ela à morte. Et cette maladie l'a amenée à la mort. E vendo esta situação no meio deste povo, Donc en voyant cette situation au milieu de ce peuple, e as pessoas se disseram que não, mas que o Pedro, visto que está próximo de Jope, mais les gens ils ont dit non, mais vu que Pierre est au milieu de Joppe, eles enviaram 2 homens para chamar o Pedro vir lá onde eles estavam. ils ont envoyé 2 hommes pour aller appeler Pierre de venir là où il s'est trouvé. E quando o Pedro veio, o servo de Deus, Donc le serviteur de Dieu, Pierre, quand il est venu, então levaram Pedro até lá onde se encontrava o corpo da Dorcas. donc ils ont amené Pierre, le serviteur de Dieu, jusqu'au lieu là où le corps de Dorcas s'est trouvé. E as viúvas estavam lá chorando. Donc les veuves étaient autour en pleurant. E eles mostravam a Pedro as roupas que a Dorcas Elles tinha feito para montraient tous les elas. vêtements, tous les habits que Dorcas avait fait pour elle. E mostraram também outras roupas também que ela continuava a cozer para elas. Et ils ont montré aussi tous les autres vêtements qu'elle continuait à faire, à fabriquer pour elle. E vendo isso, Donc en voyant tout cela, então o Pedro mandou que todos eles saíssem do quarto. donc Pierre a demandé à tous ces gens de sortir de la chambre. Ele orou Il a prié, e ele pronunciou as palavras: il a prononcé les paroles. Tabita, levante-se. Tabitha, lève-toi. E naquele mesmo instante, Et meu en cet amado, instant même, bien-aimé, ela abriu os seus elle a olhos ouvert ses yeux e ela se assentou. et elle s'est assise.
E todos que estavam lá ficaram sabendo desta grande Tous ceux qui étaient notícia. autour, ils ont su de cette grande nouvelle. É este impacto que a ressurreição da Tabita teve naquela Cet época. impact de la résurrection de Tabitha qui a eu sur cette époque, Bem amado, Dorcas, ela impactou a sua geração. bien-aimé, Dorcas a impacté sa génération. Através das suas boas obras, À travers ses bonnes œuvres, Deus se lembrou desta mulher. Dieu s'est rappelé de cette femme. Porque as viúvas estavam lá Parce chorando. que le veuve était là en train de Porque as pleurer. pessoas estavam lamentando. Parce que les gens se lamentaient. Mas como é possível? Ah, mais comment est-ce Por isso possible? que eles foram, tinham que procurar milagre para C'est ela. pour cela qu'ils sont partis, parce qu'ils devaient trouver un miracle pour Porque elle. as obras da Dorcas Parce que les œuvres de Dorcas, gritaram tão alto ils ont crié tellement haut, quanto o sangue do Abel. et plus que le sang comme le sang d'Abel. E nós, os discípulos de Jesus, Et nous alors, les disciples de Jésus, as servas de Deus, les servantes de Dieu, nós, as mulheres de nous les Deus, femmes de Dieu, será que nós já entramos nesta geração? est-ce que nous sommes déjà rentrés dans cette génération? Será que nós estamos impactando este mundo Est-ce que nous sommes en train positivamente? d'impacter ce monde positivement? Será que através das nossas boas obras Est-ce qu'à travers de nos bonnes œuvres, as pessoas estão recebendo Jesus Cristo les nas gens suas et les vidas? peuples sont en train de recevoir Jésus-Christ dans leur vie? Porque através dessa ressurreição da Parce qu'à Dorcas, travers cette résurrection de Dorcas, muita gente que não conhecia o Jesus na cidade de plusieurs Jó, personnes qui vivaient, plusieurs habitants qui vivaient dans la ville de Joppe ne connaissaient pas Jésus. eles começaram a crer a Ils ont Jesus. commencé à croire en Jésus. As obras da Dorcas Les œuvres de Dorcas. seguiram a ela até mesmo quando ela morreu. Ces œuvres l'ont suivi jusqu'à sa mort. Bem amado, no livro de Tiago, capítulo 2, Bien aimé, dans le livre de Jacques, chapitre 2, no versículo 18, dans le verset 18, nós sabemos, bem amado, que neste mundo muitos crentes nous savons que dans ce monde, plusieurs croyants, proferem boas palavras, ils préfèrent de bonnes œuvres, de bons mots, mas que infelizmente mais malheureusement, faltam as obras. il manque les œuvres. As pessoas falam, Les gens parlent, hein, mas não encontramos nas obras. mais nous ne le trouvons pas dans les œuvres. E a Dorcas não pertencia a essas pessoas. Et Dorcas n'appartenait pas parmi ces gens. Porque a sua fé Parce que sa foi, não era nem barulhenta, elle n'était pas... não fazia elle ne barulho faisait pas du bruit. e também não era preguiçosa, Elle n'était pas aussi paresseuse, paresseuse. mas ela ajudava Mais elle sempre as aidait viúvas toujours les veuves. e financeiramente. Financièrement. E as suas obras testemunharam a Et realidade ses da sua œuvres fé. ont témoigné la réalité de sa foi. É claro que nós somos salvos pela graça e pela fé, C'est clair que nous sommes sauvés par la grâce et par la foi. mas nós sabemos que Mais nous savons que a fé sem obras é la morta. foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est E morte. Dorcas, ela mostrou a sua fé também Dorcas a montré sa foi através das suas à boas travers ses obras bonnes œuvres que ela apresentava. qu'elle présentait. E no mundo onde as necessidades Mais dans un monde là où il y a les nécessités materiais ou espirituais, matérielles ou spirituelles, hein, que são muitas, mais qui sont nombreuses, recordamos constantemente nous rappelons constamment que fomos criados que em Cristo nous étions créés en Christ para as boas obras de pour les Deus. bonnes œuvres de Dieu. As boas obras que Deus preparou Les bonnes œuvres que Dieu a préparées, para que nós possamos caminhar nessas boas que obras nous dele. puissions marcher sur ces bonnes œuvres. E no livro de 1 Tessalonicenses, Dans le livre de 1 Thessaloniciens, capítulo 5, versículo au 15, chapitre 5, verset 15, a Bíblia nos diz que nós devemos sempre buscar o bem et la Bible nous dit que nous devons chercher toujours le bien para todos. pour tous.
quer dizer sem exceção. Cela veut dire sans exception. A Dorcas impactou a sua geração pela Dorcas sua a impacté generosidade. sa génération par rapport à sa générosité. E tu, mulher, Et toi, femme, em que você impactou a sua sociedade? en quoi t'as impacté ta société? Como você impactou a sua família, Comment t'as impacté ta famille? a sua casa, Ta maison, os teus filhos? tes enfants? Será que é de uma maneira positiva ou Est-ce que c'est d'une negativa? manière positive ou négative? Será que você impacta as pessoas pelas suas boas Est-ce que tu obras? impactes les gens par rapport à tes bonnes œuvres? Ou você impacta as pessoas pelas más obras? Ou alors tu impactes les gens par rapport aux mauvaises œuvres? De que forma você está De impactando quelle este mundo? manière que tu impactes ce monde? Porque o mundo está a Parce que precisar le monde a besoin que os filhos de Deus que les começam a enfants impactar de Dieu ele. commencent à impacter. O mundo precisa de mulheres Le monde a besoin de femmes que vão impactar esta qui vont geração, impacter cette génération, que vão trazer boas qui coisas vont nesta ramener de geração, bonnes choses à cette génération. e não mulheres que vão vir com mais obras. Mais pas des femmes qui vont venir avec de mauvaises œuvres. E não mulheres que vão vir impactar o mundo com Et fofocas, pas des femmes qui vont impacter le monde avec des commérages. E não as mulheres que vão vir impactar este mundo com difamações, Pas des femmes qui vont impacter ce monde avec la diffamation. através das boas obras dela, ela foi À travers ses ressuscitada. bonnes œuvres, elle a été ressuscitée. E as tuas boas obras, Mais bem amado, tes bonnes œuvres, bien-aimées, você mulher que está nos ouvindo nesta toi, femme noite, qui nous écoute ce soir, também pode ressuscitar o que estava morto ça na peut sua aussi vida. ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Naquela época foi a vida física da Dorcas que foi À cette ressuscitada, époque, c'était la vie physique de Dorcas qui était ressuscitée. mas hoje também pode ser a tua vida espiritual que Mais será aujourd'hui, ça ressuscitada. peut être ta vie spirituelle qui sera ressuscitée. E também as coisas que estão mortas na Et tua aussi des vida, choses qui sont mortes dans ta vie, na tua casa, dans ta maison, na tua dans ta família, famille. pode ser Ça ressuscitadas peut se através das ressusciter à tuas. travers tes bonnes œuvres. Então, bem amado, Alors, bien-aimés, tem pessoas il y a des gens ou mulheres ou des femmes que eram determinadas qui a fazer étaient boas obras, déterminés à faire de bonnes œuvres. mas pela ingratidão das Mais pessoas, par l'ingratitude des personnes, des elas gens, pararam. elles ont arrêté. Mas eu não vim encorajar esse tipo de comportamento. Mais je ne suis pas venue encourager ce type de E comportement. veio, pelo contrário, Je condenar viens isso, au contraire condamner cela. porque a Bíblia nos diz de fazer Parce sempre o que la bem. Bible nous dit quand tu fais le bien, tu continues à le faire. A Bíblia não nos diz que faz o bem para aqueles que te dizem obrigado, La Bible ne dit pas tu fais le bien à ceux qui te remercient. mas a Bíblia diz que fazem o bem para todos. Mais la Bible dit de faire le bien pour tous, à tous. Então nós hoje somos chamados Mais mulheres aujourd'hui, nous sommes appelés femmes, de estarmos determinadas parce que nous sommes déterminés para fazer o bem, pour faire le bien. não importa as Peu circunstâncias, importe les circonstances, não importa o que pode peu chegar, importe ce qui peut arriver, mas que nós não devemos que nous abandonar ne o pouvons bem que nós pas abandonner fizemos, le bien que nous faisons. apesar da ingratidão das Malgré les pessoas. ingratitudes des gens. Bem amado, a geração de Bien aimé, la Dorcas, génération de Dorcas, em outras palavras, en d'autres mots, en d'autres termes, é a generosidade. c'est la générosité. Ter este coração Avoir generoso, ce cœur généreuse, ser esta mulher generosa, être cette femme généreuse, que não pode ficar sentada vendo outra pessoa sofrendo, qui ne peut pas rester assise devant une autre femme que souffrir. não vai estar lá para falar mal da pessoa que está sofrendo, Elle ne sera pas là en voyant une autre personne en train de mas pelo souffrir. contrário, ela vai ajudar esta Mais par le pessoa. contraire, elle va aider cette personne. Nós hoje somos chamados a sermos determinadas Aujourd'hui, nous mulheres. sommes appelés à être déterminés, les femmes. Continuemos a fazer este bem. Continuons à faire ces biens. E para aqueles também que ainda não Mais começaram, pour celles aussi qui n'ont pas encore commencé, que devemos estar nous determinadas a devons fazer être este bem. déterminés à faire ce bien.
Porque Dorcas, através da sua Parce que generosidade, Dorcas, à travers sa générosité, ela obteve milagre. elle a eu un miracle. E este milagre Mais ce miracle, não só aconteceu para ela, ça n'est pas seulement arrivé pour elle, mas também para toda aquela cidade. mais pour toute cette ville. Porque pessoas que não conheciam Jesus Parce que des gens qui ne connaissaient pas Jésus, foram crer a Jesus et ils ont crié à Jésus. pelo impacto Par l'impact da ressurreição de la desta résurrection de mulher. cette femme. Bem amado, Bien-aimée, mulher, femme, para aquelas que estão a nos ouvir neste pour ceux qui momento, nous écoutent en ce moment, vamos entrar nesta geração Dorcas. entrons dans cette génération d'Orcas. Em outras palavras, eu En d'autres repito, termes, je répète, sejamos mulheres generosas. soyons des femmes généreuses. Sejamos mulheres que vamos ajudar a Soyons sociedade. les femmes qui vont aider la société. Sejamos mulheres que vamos ajudar a igreja. Soyons les femmes qui vont aider l'Église. Sejamos mulheres que vamos impactar até as Soyons des nossas femmes qui vont famílias. impacter même nos familles. Porque o mundo já está cheio Parce de que le maldade. monde est déjà rempli de mauvaises choses. Mas o mundo espera de mulheres Mais la cristãs. femme attend le monde attend des femmes chrétiennes. O mundo espera de mulheres que são chamadas discípulos de Jesus. Le monde attend les femmes qui s'appellent les disciples de Jésus. Que sejam mulheres generosas. Qu'elles soient des femmes généreuses. Bem amados, sejamos Bien-aimées, mulheres soyons des determinadas femmes déterminées a fazermos o bem. à faire le bien. Porque esta geração Parce que Dorcas, cette génération d'Orcas, que somos nós que nous as sommes nous les mulheres femmes determinadas a déterminées à fazer faire bem, le bien. e a consequência da Donc la generosidade conséquence de la générosité, é atrair, c'est de distraire, attirer, merci. é de atrair o milagre C'est attirer le miracle para as nossas pour vidas, nos vies, mas também ao nosso arredor. aussi dans notre entourage. Como aconteceu com a Dorcas. Comme cela est arrivé à As viúvas Dorcas. choravam. Les veuves pleuraient. Elas não viam como é que vão Ils ne voyaient continuar pas comment ils devaient continuer. sem a ajuda da Sans Dorcas, l'aide de Dorcas. sem as roupas que ela Sans dava, les vêtements qu'elle donnait. sem as comidas que ela Sans la dava nourriture qu'elle donnait. e sem a sua Sans generosidade. sa générosité. Sejamos aquelas mulheres Soyons ces femmes que as pessoas vão querer que estejamos perto delas. que les gens vont vouloir que nous soyons auprès d'eux. Que as pessoas não vão querer nos ver Que les distantes femmes ne vont pas ne voudront pas nous voir de loin por causa das nossas boas à obras cause de nos bonnes œuvres que nós vamos apresentar que nas nous allons pessoas, présenter aux gens. que nós vamos impactar Et este nous allons mundo. impacter ce monde. Porque chegou um momento Parce que le moment est venu que a nossa que determinação notre détermination, vai atrair o milagre. ça va vraiment attirer le miracle. Que vai atrair o Qui milagre va attirer le miracle nas nossas dans casas, nos maisons, primeiramente, premièrement, depois na après sociedade, dans la na société, nossa igreja, dans notre église, como esta mulher comme Dorcas. cette femme d'Orcas. Grande exemplo Un grand exemple para mim como mulher pour moi en tant que femme e para ti também como et en mulher. tant que toi aussi femme, E somos chamados que nous sommes appelés a viver na geração de Dorcas. vivre dans la génération d'Orcas. Sermos mulheres Soyons des femmes generosas généreuses que as pessoas vão querer estar por que les perto. gens vont vouloir être de près. Deus se lembrou da Dorcas através das suas boas Dieu s'est obras. souvenu de Dorcas à travers ses bonnes œuvres. Deus viu as viúvas chorando. Dieu a vu les veuves pleurant. Então ele deveria agir através do seu Alors servo il Pedro. devait réagir à travers son serviteur Pierre. Por isso, o Pedro ele veio com C'est milagre pour cela que Pierre est venu avec un miracle para dar a esta mulher. pour donner à cette femme. E tu, mulher, Et toi, femme, como é que as pessoas te veem? comment les gens, le monde te voient? Como é que outras mulheres conseguem ver-te? Comment les autres femmes arrivent à te voir? Será que as pessoas podem dizer que tu és generosa? Est-ce que les gens, le monde peut dire que tu es généreuse? Será que o mundo pode falar que
as mulheres que estão nos discípulos de Jesus são mulheres da geração de Dorcas? Est-ce que le monde peut dire que les femmes qui sont dans les disciples de Jésus-Christ sont les femmes de génération de Dorcas? Será que o mundo pode chegar a este ponto, bem Est-ce que le amado? monde peut arriver à ce point, bien-aimé? Então, vamos ser estas mulheres Alors soyons ces femmes determinadas déterminées a ser generosas. à être généreuses, Não importa as peu circunstâncias, importe les não circonstances, importa o que pode, bem amado, nos peu acontecer, importe ce qui peut nous arriver, mas que a nossa determinação mais que notre de détermination fazer o bem de faire le bien não pare no ne caminho. s'arrête pas sur la route. Que vamos continuar com Que nous esta allons continuer determinação avec cette détermination até nos fins do tempo, jusqu'au fin du temps, até a vinda do nosso jusqu'au Senhor retour de Jesus notre Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Somos chamados a impactar o Nous mundo. sommes appelés à impacter le monde. E nós vamos impactar Et este nous allons mundo impacter ce monde através de nossos à frutos. travers nos fruits. Porque a Bíblia nos diz Parce que la Bible nous dit, que vos conheceremos je por vous vossos reconnaîtrai frutos. par vos propres fruits. E a nossa Et generosidade notre générosité vai mostrar os vous frutos montrera les bonnes œuvres, les do bons fruits Espírito Santo que está du em nós. Saint-Esprit qui est en nous. E estes bons frutos Et ces bons fruits que o mundo espera de que nós, le monde attend de nous, como eu já disse, comme la sœur vient de dire, que já tem muita maldade neste il y a mundo. beaucoup de mauvaises déjà choses, du mal dans Já ce monde. tem muitas mulheres fazendo mal Il y a neste beaucoup mundo. de femmes en faisant du mal dans ce monde. Mas nós que estamos ouvindo esta Mais mensagem nous nesta qui noite, écoutons ces messages ce soir, sejamos mulheres determinadas a soyons fazer des o femmes bem. déterminées à faire le bien. Porque nós vamos Parce que nous allons, sermos nous abençoadas serons bénis e esta bênção et cette bénédiction, também vamos contaminar, bem nous allons amado, aussi contaminer, bien-aimés, nas pessoas que estão ao nosso arredor. aux gens qui sont dans notre entourage. Mulher, seja determinada a Femme, fazer o soit bem. déterminée à faire le bien. Impacta o mundo Impacte le monde através das tuas boas obras. à travers tes bonnes œuvres. Mostra Montre que o Espírito Santo habita que le em ti Saint-Esprit habite en toi. através dos frutos que À você faz sair. travers des fruits que tu fais sortir. E que estes frutos Et que ces fruits, que vão também impactar este ils vont mundo. aussi impacter ce monde. Porque o tempo chegou. Parce que le temps est arrivé. Porque agora é a Parce que hora. maintenant c'est l'heure. Mulheres, Femmes, discípulos de disciples Jesus, de Jésus, agora é a maintenant c'est hora. l'heure. Nós Nous estamos sommes determinadas déterminés a fazer o bem. à faire le bien. Então vamos Alors continuar. faisons-le continuellement. Que a nossa determinação Que notre détermination não pare no qui ne caminho. s'arrête pas sur la route. E podemos ter a Et nous certeza pouvons avoir la certitude que muitas pessoas que plusieurs personnes que não conheciam qui Jesus ne connaissaient pas Jésus, vão vir crer a ils vont Jesus venir et croire en Jésus através da nossa à generosidade. travers notre générosité. Porque muitas das vezes Parce que plusieurs fois, nós ficamos admirados nous sommes vraiment étonnés quando vimos uma pessoa quand nous voyons une personne que é muito generosa. qui est vraiment très généreuse. Mas se nós seguirmos a vida desta pessoa, Mais quand nous suivons la vie de cette personne, esta pessoa nem é cristã. cette personne n'est même pas chrétienne. Mas esta pessoa impacta o mundo Mais cette personne impacte le monde através da sua à generosidade, travers sa générosité, através dos seus dons, à por travers ses exemplo, dons, par exemple, e através das ajudas que ele dá à no travers mundo, les aides qu'elle donne au monde. e que as pessoas começam a pegar esta pessoa como um modelo. Et le monde, du coup, prend cette personne comme un modèle. Então, e nós, Alors nous, os filhos de Deus, les enfants de Dieu, as filhas de les Deus, filles de Dieu, as servas de les Deus, servantes de Dieu, não podemos ser generosas est-ce qu'on ne peut pas être aussi généreuse para atrair essas pessoas ao nosso pour Deus, attirer ces peuples devant notre Dieu, para atrair essas pessoas a crerem pour no nosso attirer Deus? ces peuples vraiment de croire à notre Dieu? Será que essas pessoas não podem ficar tão admiradas Est-ce que ces personnes, ce monde ne peut pas s'étonner e se perguntar, mas como é que vocês fazem et se demander, mais Sœur Céline, comment vous faites para ser mulheres
tão pour generosas être des femmes tant généreuses. que apesar dos Mais apesar deste mundo, malgré de ce monde, mas vocês são tão mais vous generosas. êtes tellement Mas généreuses. como é que vocês fazem nos Mais discípulos comment de vous faites Jesus? alors dans les disciples de Jésus? Hey! Será que vocês nunca ouviram alguém vos Est-ce falar que mal? vous avez jamais entendu quelqu'un parler mal de vous? Porque vocês fazem o bem a todo mundo. Est-ce que vous faites le bien à tout le monde? Será que vocês são perfeitas? Est-ce que vous êtes parfaits? E é lá onde nós vamos começar a nossa evangelização. C'est là où nous allons commencer notre évangélisation. Porque foi lá onde a vida da Dorcas começou a evangelizar Et c'est o povo de Jó. Car c'est là où la vie de Dorcas a commencé à évangéliser la ville de Job. O nosso comportar Notre comportement, é que vai ser também a primeira ça va être evangelização la première mulheres. évangélisation aussi femmes. Porque nós sempre Parce falamos, que nous disons toujours, quando uma mulher está de pé, quand une femme se lève, hey, todas as coisas toutes les começam choses a dar commencent certo. vraiment à être que de bien. Então, mulher determinada, Alors, femme déterminée, levante-se, lève-toi, levante-se, lève-toi, levante-se, lève-toi, como Dorcas se levantou, lève-toi comme Dorcas s'est levée. porque talvez estavas a dormir Peut-être que tu espiritualmente, dormais spirituellement, mas alors levante-se nesta noite, mais lève-toi ce soir, impacta a tua geração. impacte ta génération. Levanta-se nesta noite Lève-toi ce soir e começa, bem et amado, commence, bien-aimé, a atrair o milagre vraiment à attirer le para miracle ti, pour toi, para a tua casa, pour ta maison, para os discípulos de pour les Jesus, disciples de Jésus, para a tua pour igreja ton église e para esta et pour sociedade. cette société. Somos chamados Nous sommes appelés a sermos à determinadas être déterminés e a estarmos nesta geração Dorcas. et être dans cette génération d'Orcas. Em outras palavras, Et dans d'autres termes, d'autres mots, sermos mulheres generosas. soyons des femmes généreuses. Vamos ver só a maneira que aconteceu. On va voir comment ça Para va resumir. arriver. Pour résumer, A Dorcas, mulher generosa, Dorcas, c'est la femme généreuse. ela ficou doente e morreu. Elle était malade, elle est morte. E as pessoas foram chamar o Pedro Les gens sont allés appeler Pierre para trazer o milagre. pour ramener le miracle. E o Pedro ressuscitou esta mulher Mais Dorcas. Pierre a ressuscité cette femme Dorcas. Ela se levantou Elle s'est levée. e ela impactou ainda mais Elle a esta cidade. impacté plus encore cette ville. Porque mesmo aqueles que não sabiam da história da Même Dorcas ceux qui ne connaissaient pas l'histoire de Dorcas, ficaram a saber et ils ont su. e eles começaram a crer Et ils ont no commencé à Deus de croire dans le Dorcas. Dieu de Dorcas. Et Então vamos impactar este mundo on va impacter ce monde para que as pessoas também pour que les gens aussi começam a crer no Deus da irmã Leonor. qui puissent aussi croire au Dieu de la sœur Que Céline, começam também a crer qui commencent aussi à croire no Deus da mamã Eve. dans le Dieu de maman à fille. Que as pessoas começam a Que crer les gens commencent à croire no Deus da irmã Cristina. que le Dieu, que les gens puissent croire dans le Dieu de la sœur Lydia. Que as pessoas começam a Que crer les gens commencent à croire no Deus da mamã Bibicha. dans le Dieu de maman Julia. Que o mundo começa a Que le crer monde commence à croire no Deus da irmã Ana. que que dans le Dieu de maman Adèle. Que o mundo começa a Que crer le monde commence à croire no Deus da irmã Yolanda. dans le Dieu de la sœur Bibi Shaikona. E que Deus que o mundo realmente começa a Que le crer monde réellement commence à croire no Deus das mulheres, no Deus das mulheres dans le Dieu des femmes, que estão nos discípulos de Jesus des Cristo de disciples de Nazaré. Jésus-Christ de Que Nazareth. Deus abençoe a Que sua Dieu bénisse sa palavra. parole. Que Deus te abençoe também, Que mulher Dieu te bénisse determinada. aussi la femme Que Deus te déterminée. abençoe também, mulher da geração Que Dorcas. Dieu te bénisse aussi la femme de la génération Que Deus d'Orcas. te abençoe, Que Dieu mulher te bénisse determinada a la fazer femme bem. déterminée à faire du bien. E vamos continuar Et on va até continuer ao jusqu'à fim dos séculos. la fin du siècle. Que Deus nos abençoe Que Dieu ricamente. nous bénisse richement. Vamos orar ao nosso Deus. On va prier à notre Dieu.
Vamos agradecer ao nosso Deus pela sua On palavra. va remercier notre Dieu pour sa parole. Porque a palavra de Deus não sai em vão. Parce que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Quando a palavra de Deus sai, bem Quand la amado, parole de Dieu sort, bien-aimé, é para transformar. et c'est pour transformer. Eu digo quando a palavra de Deus sai, Moi, je dis quand la parole de Dieu sort, porque quer restaurar a vida de moi, je alguém que vai dirais c'est ouvir. pour impacter la vie de quelqu'un. Então, mulher, Alors, femme, vamos agradecer ao nosso on Deus. va remercier notre Dieu. Porque hoje Parce qu'aujourd'hui, estamos entrando nous sommes en train d'entrer nesta geração dans cette Dorcas génération e d'Orcas. vamos impactar Et nous este allons mundo impacter ce monde positivamente positivement pela graça de par la Deus. grâce de Dieu. Agradecemos ao nosso Deus pela Remercions sua notre Dieu pour palavra. sa parole, No nome bien-aimé, de au nom Jesus. puissant de Jésus. Alléluia. Senhor, nós te agradecemos Merci, pela Jesus tua Cristo palavra, de Senhor, Nazareth. porque tu és bom. Alléluia. Obrigada, Dieu, Santíssimo fidèle, Pai, Seigneur, porque o Senhor ayant nos foi chamou, de Dieu Rei da comme toi, Glória, Senhor, alléluia. para ouvirmos a Seigneur, tua nous palavra, venons Pai, à toi, nous Senhor. venons te dire Rei da merci Glória, nós pour te ta parole, agradecemos, Seigneur. Santíssimo C'est Pai, tes paroles qui que a sont tua sorties de la palavra, bouche, Seigneur, de Santíssimo ta Pai, Rei da servante, Glória, alléluia. é C'est vida, tes Pai, paroles, Senhor. Seigneur, oh Dieu de Rei gloire, da qui est Glória, venu nós te pour nous agradecemos, impacter. porque o C'est Senhor tes se paroles qui est venu, manifestou Seigneur, pour nous transformer. poderosamente, C'est tes Santíssimo paroles qui est Pai, venu, meu Seigneur, pour Deus. changer la Senhor, dimension, seja Seigneur, louvado, au Père de gloire Santíssimo de Pai, notre porque o vie, Senhor Papa. falou conosco, Transforme, Pai, oh Senhor, Dieu. esta noite. Transforme Senhor, chacun de nous, obrigada, Seigneur, par tes Santíssimo paroles. Pai, Rei da Dans le nom Glória. puissant de Jésus Porque a tua Christ de palavra, Nazareth, Senhor, alléluia. é vida. Oh, Porque a nom tua puissant de palavra, Jésus Senhor, Christ, Rei Dieu da de Dieu Glória, puissant, Senhor, está lá alléluia. para nos dar, Merci, Senhor, a vida, Seigneur. Pai. Merci Oh, au roi des Santíssimo rois, Pai, no nome alléluia. poderoso de Merci au Jesus. Père éternel, No nome alléluia. poderoso de Au nom Jesus. puissant de Jésus, No nome alléluia. de Jesus. Alléluia, Amém, amém. Seigneur. Amen. Amém, amém. Amen. Mulher, Femme, vamos orar ao nosso Deus. on va prier à notre Dieu. E os nossos papás vão orar também a favor das mulheres. Nos papas aussi sur Facebook ou en ligne, ils vont prier à travers les femmes. E nós vamos orar e pedir a Deus um coração generoso. Et nous, les femmes, nous allons prier, demander à Dieu qu'il puisse nous donner ce cœurs généreux. Vamos falar a Deus apesar da ingratidão. Nous allons dire à Dieu, malgré l'ingratitude, Mas eu quero ser uma mulher mais generosa. moi, je vais être une femme généreuse. Porque eu estou determinada a ser uma mulher Parce que je suis generosa. déterminée à être une femme généreuse. Porque eu quero impactar este mundo Parce que je vais impacter ce monde através da minha à travers generosidade. ma générosité. Oremos em nome de Jesus. Prions au nom puissant de Jésus. Senhor, nosso Merci, Deus e meu Pai, Senhor, Rei da aleluia. Glória, Senhor, Louvado, eu venho diante Senhor, de Ti, aleluia. Senhor, orar, Senhor, Santíssimo glória, Pai, Senhor, Rei da aleluia. Glória, Senhor, Oh, ajuda-me, Deus, Pai, Senhor, Senhor, que ajuda-me a ter um coração generoso, Pai, Senhor, ajuda-me, porque sozinha não vou conseguir, Espírito Santo, Espírito Santo, ajuda-me a ter um coração generoso, Pai, Senhor, pela minha generosidade, Pai, Rei da Glória, que eu possa atrair as pessoas, Senhor, a Ti. Que as pessoas vejam, Senhor, a Ti através da minha generosidade, Pai. Senhor, que as pessoas começam a ter aqui, que as pessoas Te recebam, que as pessoas começam a Te seguir, Senhor, através da minha generosidade. Senhor, ajuda-me a ser generosa, Pai. Ajuda-me, Senhor, a ser generosa. Ajuda-me, Senhor, a ser generosa, Pai, Rei da Glória. Porque quero impactar este mundo como Dorcas, Senhor, impactou, Senhor. Rei da Glória, ajuda-me, Senhor, a ser uma mulher generosa, Pai. Não importa, Senhor, que eu seja uma mulher generosa com todas as pessoas, Pai. Não importa a classe social, não importa a nacionalidade, não importa, Santíssimo Pai, tipo de pessoa, mas que eu seja uma mulher generosa. Ajuda-me a ser uma mulher generosa, Pai. Que eu seja generosa na minha casa, que eu seja generosa na minha família, que eu seja generosa na minha igreja, que eu seja generosa nesta sociedade, que eu seja generosa no meu trabalho, que eu seja generosa, Senhor, na minha escola, Pai, que eu seja generosa em todos os lugares e com todas as pessoas, Pai, Senhor. Ajuda-me a ser esta mulher generosa, no santo nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém. Amen.
Amém, amém. Amen. Eu quero que uma mulher declare nesta noite Je veux qu'une femme déclare ce soir que eu estou que determinada moi, je suis déterminée a fazer o bem. à faire du bien. Eu estou Je determinada, suis déterminée. para aqueles que estão na nossa live podem Pour ceux qui escrever, sont sur notre live peuvent écrire que eu, Celina, que moi, donc chacun cite son nom, que estou determinada je suis déterminée a fazer o bem. à faire du bien. Estou determinada Que je suis déterminée a fazer parte desta à geração faire partie de Dorcas cette génération d'Orcas pela graça de Deus. par la grâce de Dieu. Que Deus nos abençoe Que Dieu nous ricamente. bénisse richement. E vamos, bem amado, aplaudir para a glória On do va nosso Deus. acclamer pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Soyons déterminés, soyons généreuses, soyons impactés, femmes. Alléluia. Amém. Sejamos determinadas, generosas e vamos impactar mulheres. Comme on avait dit, comme notre sœur, la servante de Dieu, vient de nous prêcher, vient de nous dire. Como a serva de Deus acabou de nos pregar, Alors, ceux qui a les oreilles, todo aquele que tem ouvido, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja, como a nossa irmã sempre diz, E l'église, comme notre sœur dit souvent, c'est toi et moi. é tu e eu. Amen. Amém. Nous remercions bien-aimés, nos bien-aimés qui sont en direct avec nous sur Facebook. Agradecemos nossos irmãos que estão na live no Facebook. Principalmente grande beijo para as mamães que estão no Facebook a nos seguir. Et vraiment des gros bisous à nos mamans qui sont sur notre ligne de Facebook. Alors, un grand bisou plus grand encore pour nos mamans en ligne téléphonique, les disciples de Jésus. E também grande beijo às nossas mamães que estão na nossa linha de conferência dos discípulos de Jesus. Un grand bisou pour nos frères qui nous ont accompagnés, qui ont prié pour nous. E também para os nossos papás, os nossos irmãos que nos acompanharam e que também oraram ao nosso favor. Que Dieu nous bénisse tous. Que Deus nos abençoe. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Chegamos no fim do nosso programa. Comme nous avons dit, tous les mois de mars, nous parlons sur la femme déterminée. Como falamos que todo mês de março vamos falar de mulher determinada. Donc toi, étant que femme bien-aimée, je t'invite, viens chaque jour, viens nous suivre, viens écouter la parole de Dieu. E você como mulher te convido a vir todos os dias para ouvir a palavra de Deus. Sur notre ligne conférence, Na nossa linha de conferência, sur 07 no número de 07, 76 no 76, 75 75, 0020 0020 et le code est 49 12 09 10. e o nosso código é 49 12 09 cardinal. Ça, c'est le numéro français. Pour ceux qui sont à l'étranger, peuvent mettre 00 ou plus 33. E para aqueles que estão no estrangeiro, podem aumentar o código do país, que é mais 33. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Deus vous abençoe. Alors, sur notre ligne, page de Facebook aussi, vous pourrez nous suivre. E também podem nos seguir na página do Facebook. Même si nous ne sommes pas en direct, mais nos vidéos sont constamment sur notre page. Mesmo se não estamos em direto, temos sempre vídeos na nossa página do Facebook. Alors, toi qui n'as pas le temps d'écouter la parole de Dieu, de nous suivre de 21h à 22h, E para você que não tem tempo de nos seguir das 21 às 22 horas, alors tu peux nous suivre sur Facebook plus tard, quand tu auras le temps. e que vai nos seguir mais tarde quando terás o tempo. Et tu seras béni, E serás abençoado. toi et ta famille. É tu e a sua família. Par cette bénédiction, tu pourras sauver ta famille. E através desta bênção, você poderá salvar a tua família. Comme Esther était déterminée et s'est levée malgré la loi, et elle a prié et elle a sauvé sa famille, son Como peuple. Esther, que estava determinada, apesar da lei, ela se levantou e salvou a sua família. Amen. Donc toi, bien-aimé, tu peux faire la même chose E você pode fazer a mesma coisa et tu seras richement béni.
e serás ricamente abençoado. Donc, je passe la parole à notre sœur Célina pour la prière finale. Pour ceux qui sont en ligne de conférence, Para aqueles que estão na linha de conferência, vamos orar ao nosso Deus para terminarmos a nossa sessão desta noite. Oremos. Eterno Deus, nós te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Rei da Glória, porque quando o Senhor reúne os teus filhos é porque tens algo a dizer, Santíssimo Pai. E quando o Senhor tem algo a dizer, Rei da Glória, é porque o Senhor viu, Santíssimo Pai, algo no nosso meio e que o Senhor quer restaurar, corrigir, transformar e também nos instruir. Por isso nós te agradecemos, Pai. Obrigada pela tua palavra, Rei da Glória, porque a tua palavra é vida, Pai. Rei da Glória, ajuda cada mulher, Pai, que está conectada, Santíssimo Pai, nesta noite, na nossa live e também na linha de conferência, Santíssimo Pai. Ajuda-nos a sermos mulheres generosas, Pai. Senhor, ajuda-nos a vivermos cada dia das nossas vidas, Senhor, na geração, Rei da Glória, Dorcas, Rei da Glória, Senhor. Apesar, Senhor, das circunstâncias, Senhor, ajuda-nos a não abandonarmos a nossa determinação de fazermos o bem a todos, Rei da Glória, e não vendo, Santíssimo Pai, que classe social a pessoa, Senhor, tem, ou ver a nacionalidade, Santíssimo Pai, mas não importa a pessoa que estará em frente de nós, que nós, mulheres, os discípulos de Jesus, sejamos mulheres generosas, Pai. Que através da nossa generosidade, Rei da Glória, que este mundo seja impactado, Senhor, e que o mundo, Senhor, conheça, Rei da Glória, o Deus, Senhor, dos discípulos de Jesus. Santíssimo Pai, abandonamos todo esse nosso mês, Senhor, que foi dedicado a nós mulheres, nas tuas santíssimas mãos. Continua a usar poderosamente cada pregadora, cada moderadora que vai passar durante esse todo mês, Rei da Glória, Senhor. Que as nossas sessões, Santíssimo Pai, sejam sessões poderosas, Senhor, e cheios do Espírito Santo. Senhor, abençoa esta noite. Abençoa, Rei da Glória, a vida de cada discípulo de Jesus que se conectou nesta noite, Pai. Senhor, proteja-nos, Senhor, de todos os ataques, de todas as flechas do inimigo. Senhor, que os teus anjos da guarda se acampam ao redor das nossas casas. Localiza cada discípulo de Jesus, Senhor. Cada mulher, Rei da Glória, que ouviu a tua palavra nesta noite, localiza a sua casa, Pai. E proteja-nos, Santíssimo Pai. Se o Senhor nos conceder o dia de amanhã, nós não vamos esquecer de te agradecer. Senhor, todos os maus sonhos, todos os espíritos malignos, Senhor, Rei da Glória, que rodam durante a noite. Senhor, nós rendemos, Senhor, nulo sem efeito nas nossas casas, no santo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigada, Senhor Jesus. Receba a honra e a glória, porque és, Senhor, o único, Senhor, e digno, Santíssimo Pai, de receber as nossas adorações e os nossos louvores, Pai. Que a glória seja dada a Ti, Senhor, hoje, amanhã e eternamente, no poderoso nome de Jesus Cristo, assim nós te pedimos. Amém. Amen, amen, amen. On peut acclamer, on peut acclamer, on peut acclamer. Alléluia. Amém. Deus abençoe a todos nós. Que Dieu nous bénisse. Nos vimos amanhã, pela graça de Deus, às 20h55, na mesma linha telefônica e na mesma página do Facebook. Et nous nous retrouvons demain à 20h55 sur notre ligne de conférence et, si Dieu le veut, sur notre ligne de Facebook. Que Dieu nous bénisse. Boa noite a todos. Bonne Que Deus nuit à abençoe. tous. Que Dieu nous bénisse. Tchau, tchau.